like to dedicate this song to all you. Good morning, sir. Good morning, everyone. We are the fourth reporter for Chapter 4, entitled Crisis Management Organization in the Philippines for Natural Disasters. Crisis Management Organization determines the level of authority, responsibility, and accountability. Meaning, sa pag disaster may tabo diri sa Philippines, sila ang accountable o responsibility ana nga disaster. Then ang Crisis Management Organization ay three significant characteristics, which is ang short deliberation time. Muna siya, the amount of time available for deliberation is comparatively short. Example, ang city government kay quickly activates its emergency response team during flash flood. So bali kung ay baha, matik na yun dito. Ang city government mo action na yun dito. And second is national and local level coordination. Coordinate decisions nationally and implement them locally. So meaning, in an earthquake, example, in an earthquake situation, ang mga agency sa babaw, bali maghatag din sila og mga protocols and strategies nga i-implement sa regions, sa provinces o municipalities. Integration of government agencies and other stakeholders. Sila na yun ang crisis procedures must integrate government agencies and stakeholders. Their insight should be included in the government's response strategy. So, example during pandemic. So, ang health departments, local governments, and businesses mag-collaborate to implement safety measures and distribution of the resources effectively. And sa Crisis Management Committee, a governing body that makes decisive actions to resolve crises or emergencies. Ang Crisis Management Committee mo ni sila ang mag-create of crisis plans and coordinate responses. Sila ang example ni kung naay sa during a public health crisis, ang CMC o Crisis Management Committee, sila ang mag-implement of quarantine measures and manage vaccine distribution. Then, ang Crisis Management Committee na ay 5 critical tasks ng sense making, decision making, meaning making, terminating, and learning. So, sense making, assessment step in decision making. So, example gathering information to understand the extent of damage after a natural disaster. So, mag-gather sila og information para pag may next nga disaster ito mas malikay na, mas ma-lessen na ang damage. Then decision making, upcoming to decision. Example is pag naay paabutay nga disaster, so deciding to evacuate the city due to an approaching hurricane. So pag naanay mautay iuna na og evacuate ang mga tao para mas malesen ang kanang mga casualties. The next is meaning making. Crisis management as a political communication. So meaning making, example is mag-hold of press conference to inform the public about the government's response to a crisis and providing updates. So sila i-inform nila mga public about sa mga response sa government o mga updates kung unsa na naitubo during sa disaster. Then terminating, resolve accountability issues to end their crisis. There is a terminating, i-announce, during mag-announce na announcing the end of state of emergency after a crisis. Then mag-conduct og investigation to identify ang areas nga kinahanglan pa i-improve. Then learning,
actual learning from crisis. Dili na din og mag-conduct og post-crisis review para ma-identify ang mga gaps nga and recommendation for improvement kung kailangan i-improve para mas malesen, para if na mabutay nga disasters, mas malesen na ang casualties. Then the ideal composition of crisis management committee, dari ang chairperson, medical, legal, logistics, community relations, public safety and security, social services, and technical advisors. Ang chairperson mo siyang mag-leads and oversees the activities of committee. Bali siya ang mag-lead, siya ang example is in a corporation, the chairperson of board directors presides over, siyang mag-meeting, provide sa mga agendas and leadership to guide the company. And ang medical din, nani sila yung mga iyang functions. Sa medical, example during a pandemic, ang medical sila ang coordinates or sila ang sa mga hospitals, responses and testings, vaccinations. Bali medical sila ang authorized nga mag-provide og medical attention, medication sa mga tao. Then sa legal, example is in a disaster, the legal point advice on liability issues, contracts and regulatory compliance. Then sa logistics, example during flash flood, ang logistics sila ang mag-manage, mag-deliver sa foods, water and shelter sa mga affected nga areas. Then sa community relations, example is kung kanang nalugar chemical spill sa kanang isa ka establishment to after ang example is after a chemical spill, the community relations point person organize a public meeting and disseminates information to the residents. And public safety and security, sila din ang example is kanang in response to a terrorist attack, the public safety point person coordinates security measures. So bali sila ang provide og security measures and law enforcement activities. Sa social services, dili na din ang example is kung naay sunog, ang social services mo sila ang mag-provide og temporary housing and support service for displacement of the mga families na i-evacuate. Dito sila temporary magpuyo. Then as a whole, gani sila ang composition of crisis management committees. Bali sila ang mag-ensure nga after a disaster na follow nila ang protocol nga gihatag sa national level. The next is the incident command system. The incident command system is the standardized organizational structure used to manage emergency responses. Sila ang provides flexible framework that helps control sources and communications from the start of an incident until it's resolved. So ang purpose nila sa ang incident command system is mag-help different groups work together effectively. Dayon for example sa na earthquake, kaning ICS o ang incident command system sila ang mag-aid o maghatag og aid nga og organize nga maghimo sa kanang search and rescue operations, sa medical care and aid distribution. Ang incident command system sila ang responsibility Then ay 3 modules in the ICS organizational structures. We have number 1 kay ang incident commander, a single person who command the incident response and is the final decision making authority on the ground. Bali ang kaning incident commander siya ang role niya kay to effectively manage people and resources to control the situation. Bali siya ang authority sa ground nga mag-decide kung unsay ang ibuhaton.
or maghimo final decision sa ground. Then ang incident commander na tulo ka nasa tulo ka kan characteristics ang kan single incident commander, a single person in command, so wala siya isa, wala siya kauban. Then sa unified commander, a person designated to command on a larger incident when multiple agencies are involved. So but diri ang kuha ni example niya during a large scale wildfire. Representatives from the fire department, police and national park services form a unified command to coordinate their responses. So ang sunod yan is area commander, a person designated during multiple incidents situations where he has to provide support at separate location. Then ang example rin niya is after a major earthquake, ang area commander rin kay bali iyang i-oversee ang mga affected nga lugar, i-ensure nga or ang mga necessary nga resources and support kay na provide. Mo na ang function sa area commander. And that's all for my part. Thank you. Good day everyone. Good day sir. I am Glenmark Arloza, reporter number 2. General Staff. They provide planning and operation, direction and supervision, resources, procurement and allocation, and support services. So ang responsibility aning General Staff, sila mo provide sa planning, operation, direction and supervisions, resources, procurement. So ang meaning aning procurement is sila mo mag-acquire sa goods, while ang allocation sila mo assigned or mohatag og duties, responsibilities, og sila po usab og mohatag og support services. Ang General Staff, they are primarily composed of Operation Chief. Ang Operation Chief is directing all action to meet the incident objectives. So sila mo mohatag og actions para ma-meet ang incident objectives, while ang planning section chief is collection and display of incident information consisting of the status of all resources. So ang function aning planning section chief is sila mo collect sa mga informations, ilang i-display ang incident consisting of all resources. Ang sunod is Finance Administration Section Chief, tracking incident related cost, personnel records, and administering procurement contracts required by logistics. So ang function aning Finance Administration Section Chief, sila mo track sa incident, unsay related ana nga incident, unsay hinungdan, magtawag po sila sa personal records and administering procurement contracts required by logistic. So ilang gina-administer ang mga contracts nga gikinahanglan sa logistics. Ang sunod is Logistics Section Chief, providing all resources, services and support required by the incident. So sila may mahatag sa tanang resources o mga serbisyo, suporta nga gikinahanglan sa incident. Ang sunod is Technical Staff. So ang technical staff, they provide technical advice to the incident commander and so sila may mohatag og technical advice sa ilang incident commander. So muna siya ang compose sa technical staff. Safety officer, ang safety officer is sila may monitor sa safety conditions and develop measures for ensuring the safety of all
assigned personnel. So kaning safety officer sila mo'y maghatag of safety measurements para sa mga assigned personnel para ma-ensure ang ilang safety sa pag-respond sa usa ka incident. Ang liaison is primarily contact for supporting agencies assisting at an incident. So kaning liaison is sila mo'y mo contact sa mga supporting agencies assisting at the incident. O so example, sila mo'y motawag or mo contact sa mga agencies para mohatag og support or mo assist sa nahitabo nga incident. While ang public information officers point of contact for sharing information with those inside and outside the organizations including the media. So sila mo'y mo contact og mohatag og informations sa media o sa sulod ug sa gawas sa agencies para makahatag og informations sa tanan. Public information officers or the spokesperson ensures the accurate informations and consistent message is provided to the media in the crisis. So, ang trabaho ng public information officers or the spokespersons, ginasiguro nila nga accurate o sigurado ang impormasyon nga ilang ihatag o ilang i-provide sa media sa panahon sa krisis. Ang function ng PIOs is ang function, roles and responsibilities sa PIOs is ang iyang functions, share information openly and quickly. So mahatag sig informations openly ug paspas. Build confidence and trust in the CMC and ICS. So pag-build sa confidence and trust, so para ma-build nilang trust sa CMC and ICS, so kinahanglan paspas na paghatag sa informations, accurate ang informations nga ilang gihatag to promote understanding of the CMC, ICS role in restoring peace and order. So sila mo promote sa understanding sa CMC, ICS para mabalik ang peace ug ang order. While ang roles niya sa PIOs is know the media. So kinahanglan nimo makuha ng media, engage the media. So kinahanglan na kay engagement sa media. Then tell the story good or bad accurately and timely. So kinahanglan nimo i-sulti ang informations nga way paglipod-lipod, dautan na siya or maayo o sakto sa oras. Dili siya kinahanglan nga late mohatag balita or informations nga late na siya pagkaugma pa ni mga hatag. So muna siya ang responsibility sa PIO, ensure information accurately or accuracy. So ginasiguro gyud dapat nga ang impormasyon nga imong ihatag is sakto gyud siya or muna siya ang accurate nga nahitabo sa incident. Correct misinformations quickly and avoid self-promotions. So ginakorek na siya ang mga misinformation paspas para ma-avoid ang self promotions o gina-correct dayon nila ang informations or misinformations na mali nga informations para ma-avoid ang self promotions. Protect sensitive informations for safety and security. So gina-protect sa nila ang mga sensitibo nga informations para ra po sa safety and security sa nahitabo nga incidents. So that's all. Thank you. Good morning, sir. Good morning, mates. I am the third to report in our group. Public and media upper group, it is managed information flow to the public and media, focusing on accuracy, reputation building, and prioritizing safety during crisis. So, kaning public and media upper group,
is the manage of information flow to the public and media, focusing on accuracy. So unsay maayo nga buhaton o tugma nga buhaton para makabuild og sakto nga reputation, and prioritizing safety during crisis. So example ani is na bagyo, maghatag ni sila og information nga maabot nga bagyo para nga makabalo ang mga tao kung unsa ang angay nilang buhaton para maka-prepare o pangandam nga sa umaabot nga crisis, para dili na sila apektuhan og ayo kay ready naman sila. Then there are 2 section in public and media peer group. First is public relation. It is address information that comes to and from the general public aside from the media. So i-address siya og information nga gikan sa general public aside from the media. Then second is the media relation. Media relation is the address and it is direct contact with the quad media personalities. So pag sinabing quad media is it is categorized encompass a wide range of communication channel used to disseminate information. So kani siya is nagamit ni siya para ma-disseminate ang mas mukalat ang information nga mag-gather, like Facebook, newspapers, advertising, nga na ang mga example nga makalat ang mga information. NDRRMC or National Disaster Risk Reduction and Management Council is ensuring the protection and welfare of the people during disaster or emergencies. So sila ang hatag information or ga-ensure sa protection sa mga katawhan during the disaster or emergencies. Example is na ay bagyo, so sila ang gatan-aw kung angay na ba nga ipa-evacuate ang mga katawhan sa evacuation center para mas ligtas sila didto or stay at home lang sa. So ingana sila ang gadala sa protection sa mga katawhan, and natural calamities and disaster will be their responsibilities. Responsibilities of NDRRMC. First is creating a comprehensive framework for disaster risk reduction and management. So creating comprehensive framework, example ani is paghimo og mga drainage sa mga kanal, kay na may uban nga mga kanal na walay drainage, mo nang mag-cause pud sila og lunok kung naay kusog kay nga ulan, kay magpundo ang tubig dili maka-drain. So ano siya example sa creating comprehensive framework and ensuring the National Disaster Risk Reduction Management Plan aligned with the NDRRMC. Then advising the President on disaster preparedness and recommending declaration of the state of calamities. So advice of proclamation nga example is na ay
calamities nga maabot nga bagyo. So advice nga wala say klase sa elementary or high school para maiwasan ang mga disgrasya sa mga kabataan na sa umaabot nga bagyo. Ngana. Then develop tool to assess climate change hazard in vulnerable areas. So example ani is kanang mga lugar nga mga layo-layo. Example is tabukunon siya o sapa. So during disaster, lisod-lisod din siya atuon sa mga rescue team. So nag-develop og tool nga para madali o assist ang area og dali. Example is mga boat, bangka para masakyan sa mga katawhan if ever na need nila mo evacuate sa evacuation center. One scene commander takes temporary command to isolate the scene and prevent further harm. So kani siya is example ani is vehicular incident. So any person niya nasa crime scene is pwede mag-command sa uban nga mga gabiyahe ana nga lugar kay para ma-prevent ang further harm nga mahatag sa mga gabiyahe. Labi na kung wala sila kabalo nga naday incident na nga dapit. So mas may posibilidad nga madungagan ang iyang damage sa usa ka victim. And first responders is the provide og initial timely response to an incident, managing it until the crisis is resolved, and they secure the crime and communicate updates to the incident commander. So kaning first responder is ga provide og initial nga update sa commander sa incident commander. Then sila ang manage sa crime scene taman sa ma-resolve o na-manage nila para malikayan ang contamination o ang mutilation o alter sa mga evidence nga naa sa crime scene. OCD, Office of Civil Defense, the implementing branch of NDRRMC. Its main goal is to lead the development of the strategy to reduce risk, prepare for hazard, and manage disaster consequences. So the main goal is to lead the development of the strategy nga pagabuhaton para sa kaayuhan sa maabot nga panahon. Example is bagyo, then ginay baha, then makakos og lunob tungod kay ang mga kanal is napunduhan na stack up tungod kay daghang basura. So ilahan ang pangunahan niya hinluan ang mga kanal nga nag-stack up na tungod sa mga basura para nga makakos og maka-reduce og risk sa pagbaha sa kalugar tungod ana mga basura. Good morning everyone. I am John Vincent Pilo Zero for reporters. Our topic for today, function of LDRRMC. So mo ni mga function. Number 1, approving, monitoring, and evaluating local disaster risk reduction and management plans. So ga-monitor sila unsay mga angay baguhon or unsay angay planuhon sa evaluating local disaster risk. So ikaduha, integrating disaster risk reduction and climate change adaptation into local development plans and budget. So ga-adapt sila unsay angay buhaton
or angay planuhon sa local development plans and budget. Ikatulo, recommending force of preemptive evacuation when necessary. Kaupat, meeting at least once every 3 months or as needed. So after before nila conduct sila og plan and budget, so mag-meeting sila at least once every 3 months. So dirito sa LDR RMC, Disaster Coordination Council or provincial, city and municipal. So coordinate sila sa council or sa provincial ba, sa city o sa municipal. So sa task of RDRMC, coordinate, integrate, supervise and evaluate activities of the LDRMC. Kadua, ensure disaster sensitive regional development plans. Katulo, gather the different regional line agencies and concerned institution and authorities in case of emergency. So ug na kay mga concern, if naa ka diha nga tawo nga ikaw nakakita, so na kay authority nga mutabang o manawag og emergency. So ikaupat, establish an operating facility to be known as the RDRRMC whenever necessary. So direta sa responsibilities of OCD. Mo ni mga responsibilities sa mga OCD, advising the number 1, advising the National Council on Disaster Risk Reduction and Management. Kadua, formulating and implementing the NDRMC, ensuring alignment with community development plans. Katulo, identifying, assessing and prioritizing hazard and risk. So ikaupat, developing and implementing national standard for disaster risk reduction programs. Ikalima, ensuring LGU adhere to national standard and program. So thank you, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. I am Raymond Montahis, the 5th reporter. A report about BDC. Ang BDC mao kini ang grupo sa barangay nga nagplano ug nagkoordinar sa mga proyekto ug programa. Nanglitan kung kulang og tubig ang barangay, ang BDC magplano og proyekto para magbutang og water system. Local Disaster Risk Reduction and Management Office. Kini ang opisina ang magdumala sa pangandam og pagtubag sa kalamidad sama sa baha, linog ug bagyo. Nanglita example, kung adunay kusog nga bagyo, ang LDRRMO magpahibalo ug mag-organisa sa evacuation center. Function of LDRRMO. Number 1, mao ni ang designing and coordinating disaster risk reduction based on national standard. Ang LDRRMO maghimo og plano ug programa nga mosunod sa gisit sa national standard sa rigado, epektibo o organisado ang pagpangandam batok sa kalamidad. Example, magandam og evacuation plan nga gisunod sa guidelines sa NDR para sa mga lugar nga permi mabahaan. Number 2, organizing training and knowledge management on disaster risk reduction. Ang kanang NDR mong paigayon og training, seminar og drills akan matudluan ng mga tao unsa ang pagandam o pagdumang sa kalamidad. For example, paigayon og earthquake drill sa barangay aron makabalo nga unsaan nila product cover and hold. Number 3, identifying, assessing vulnerabilities and risks and managing local hazard. Gina-assist sa LDRRMO ang lugar nga peligroso, tanawon ug unsay mga kahuyang sa mga komunidad ug gihimuon og plano ano man kayan ang kadaot. For example ni
sa low-lying areas nga pirmi mabahan ug magbuhat og drainage system ug early warning signal nga kuan. Number 4, maintaining local disaster risk information and maps. Ang LDRM mo magtago og mga updates sa datos ug magpakita sa delikado nga mga lugar alang maggiya sa mga magpangandam og plano. Example, magbuhat og flood hazard map sa barangay ug ipaskil kini sa barangay hall. 5. Supporting local risk assessment and contingency planning. Mutabang ang LDRM sa barangay ug local government sa pag-assist sa risgo ug paghimo og contingency plan para andam ang komunidad. Example, magplano og alternative evacuation site kung ang regular nga evacuation center nga mabaan. Number 6, disseminating information and raising public awareness about this risk. Ang LDRRMO magpakatag og information aron ang katawan makabalo og makapangandam sa posibleng kalamidad. Example, mag-anunsyo sa radyo ug social media kung adunay bagyo o linog. Number 7, implementing cost-effective risk reduction measure. Gamitan og simple o practical nga solusyon. Example, tanom og kahoy aron malikayan ang landslide. O magbutang og sandbag sa dapit nga prone sa baha og magandam og emergency kit sa barangay.